आपको बताएं कि भारतीय फौज जाली इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बीजेपी भारतीय फौज का अस्करी विंग भारतीय फौज और रॉ मंशियात स्मगलिंग में भी मुलविस निकली। झूठ, जाली मुकाबले और मावराए अदालत कत्ल हिंदुस्तानी फौज की पहचान बन चुके। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हिंदुस्तानी एजेंसियों का मंसूबा नाकाम बना दिया है। लईकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। लईक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल मीडिया से भी और मकामी मीडिया ने भी इस बात की तस्दीक की है और बांडा फोड़ दिया है भारतीय फौज के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के हवाले से, जो कि जाली निकले हैं। मुद्दे की जो अस्करी विंग है बीजेपी का, वो भी इसमें शामिल रहा है। रा और भारतीय फौज नशियात की स्मगलिंग में मुलविस निकली है। इसको इंटरनेशनल मीडिया में बाकायदा तौर पर तस्दीक की गई है और अवाम को भारतीय फौज की तरफ से चुना लगाने में भी पेश रही है। सीनियर अफसरान धोखा दे रहे हैं और ये भी देखा गया है कि मावराए अदालत कत्ल हिंदुस्तानी फौज की पहचान बन चुकी है। मकबूजा कश्मीर में भी अगर देखा जाए तो अस्मत दरी बेगना शहरियों का कत्ल और उसके अलावा उनको हब्से बेजा में रखना, बगैर उनके इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्हें पकड़ लेना, तो ये तमाम वाक़यात शामिल हैं। दूसरी जानिब ये भी देखने में आया कि भारतीय फौज में बदतरीन हालात के बायस खुदकुशियों का एक रुझान भी नजर आया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय फौज, रा मिलकर सिर्फ मोदी सरकार के सामने नंबर बनाने के लिए ऐसे इकदाम कर रही हैं जिसमें इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ भी की गई हैं और मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत को दबाने के लिए भी अच्छे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रही हैं। जी ठीक है लईकुर रहमान, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। बहुत शुक्रिया, आपने ARY के लिए वक्त निकाला। सर, जिस तरह से अब ये खबर सामने आई है कि भारतीय फौज जाली इनकाउंटर स्पेशलिस्ट किसी से ढका छुपा नहीं है। हारिस नवाज साहब, भारत जुल्म करता है, तशद्दुद करता है, जाली इनकाउंटर करता है और उसके बाद सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देता है। कैसे देख रहे हैं आप भारत के इस इकदाम को? देखें, ये भारत का बहुत पुराना वतीरा है। ये इतने घटिया इनकी अप्रोच है। ये इनका जो मिलिटेंट विंग है इसके अंदर है, इन्होंने अस्करी के साथ और फिर रॉ के जो प्लांटेड लोग हैं, इन्होंने यहाँ तक किया हुआ है कि ये जब अफगान वॉर स्टार्ट हुई थी, जब अमेरिकन आए थे, एक जहाज भर के वहाँ पर मुसलमानों का वहाँ पर उठा के ले गए हैं उनको ज़बरदस्ती। उसके बाद वेपन एमुनिशन जो था वो भी साथ ले गए हैं और उसके बाद ये अपनी मर्जी से उन बेचारों को 2-4 लोगों को निकालते हैं, उनके हाथ में वेपन पकड़ाते हैं, कोई इक्विपमेंट पकड़ाते हैं पाकिस्तान पाक का, और वह इनकाउंटर करते हैं। पठानकोट देख लें, उड़ी देखें, पुलवामा देखें। इसके बाद अभी जो हमने पुंछ का पकड़ा गया इनका, जहाँ पर बहुत बड़ा पूरा स्क्रिप्ट इनका पकड़ा गया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, सब इसी तरह करते हैं, पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं हर मौके के ऊपर। और इसमें पाकिस्तान ये देखें कि अब हमारी कितनी इंटेलिजेंस एजेंसी जो दुनिया में मशहूर इसीलिए हैं, हम ये सारी चीज़ें इनके नेट बर्स्ट कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और दुनिया को बताते हैं। ये मोदी सरकार जो है ये एक टेररिस्ट हैं, RSS विंग वाले, ये सारा मिल के इनका एक एजेंडा ही यही है कि पाकिस्तान को बदनाम करना, क्योंकि कश्मीर इनके हाथ से निकल रहा है, ऑक्यूपाइड कश्मीर, इंडियन इलीगली हेल्प ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो, और वहाँ पर जिस तरीके से नौजवान अब इनको मार रहे हैं, अनट्रेन अनप्रोफेशनल फौज को, उसको छुपाते हैं, फिर पाकिस्तान में ब्लेम लगाते हैं कि देखें जी ये लोग जो इन्होंने छुपाए में पकड़ के बेचारों को ला के इनकाउंटर मारते हैं, वेपन एमुनिशन रखते हैं पाकिस्तान का और बता देते हैं तस्वीरें फाड़ के, देखें जी पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन हुई है। जो अभी हमने एक फ्लैग फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पकड़ा भी था। इसलिए ये अब बात ये कि इसको हमने कैसे एक्सपोज करना है इंटरनेशनल मीडिया को, जो कि रिपोर्ट हो चुका है, लेकिन हमने अब ये दोजियर इस्लाम OIC को, यूनाइटेड नेशंस को, हमने जितने ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं ह्यूमन राइट्स की, उनको कि कितना ये जुल्म कर रहे हैं, नहाते औरतों, बच्चों, बूढ़ों को ये शहीद करते हैं, पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं, कि ये इनके लिए शर्म की बात है। ये इनका जो टोला है जिसमें नरेंद्र मोदी है, राजनाथ सिंह है, अजीत शाह है और अजीत डोभाल, ये मिल के सारा प्लान कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इनके लिए हुकूमत पाकिस्तान को बड़े क्लियर टर्म में बताना चाहिए कि यू आर द वन हु इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। कुलभूषण जाधव एक बहुत बड़ी मिसाल है। इवन ये जो पेशावर में इंसिडेंट हुआ है, मैं इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि इंडियन रॉ और CPP का नेक्सस है जो मिलके पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाते हैं, इंतशार फैलाते हैं और लोगों में हरासमेंट क्रिएट करते हैं। इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को बहुत सख्ती से बात करने की ज़रूरत है। अपने जितने भी हमारे नेबरिंग रशिया, चाइना, ईरान, सेंट्रल एशिया और यूनाइटेड नेशन से कि दीजिए इनको रोका जाए। और हारिस नवाज साहब, इनके घिनौनी अज़ाइम की इंतहा देखें कि भारतीय फौज स्मगलर
منشیات کا اسلحے کا ڈرامہ رچاتی ہیں، اس پہ اسمگلر کو مار دیتے ہیں، اس کا الزام بھی پاکستان کے سر تھوپ دیتے ہیں، اور جموں کشمیر کے پولیس CID آفیسر کی جانب سے مراسلہ بھی سامنے آتا ہے۔ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی فوج کا، ان کی پولیس کا، ان کی سیکورٹی فورس کا مرال جو ہے نا وہ گٹکنے کے اندر ہے۔ آئے دن خودکشیاں کرتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ وہ خود تانگ آ گئے ہیں کہ ظلم کرنے سے۔ کچھ لوگ ان میں باضمیر ہوتے ہیں جو یہ نہیں کرنا چاہتے، اور وہ پھر اپنی کمان کے جب ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اعتماد ختم ہوتا ہے، پھر وہ خودکشی کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ دنیا میں رجحان خودکشی کا انڈیا میں، وہ بھی انلیگلی ہیلڈ آکوپائڈ کشمیر کے اندر ہے۔ اس لیے یہ، اور پھر اسمگلنگ کرتے ہیں، ہیروئن لے آئیں گے۔ آپ کے سامنے ان کا کتنا انرچ یورینیم جو ہے کبھی نیپال میں پکڑا جاتا ہے، کبھی بیچے میں پکڑا جاتا ہے، اور دنیا خاموش ہے۔ یہی خدا نہ خاصا پاکستان ہو تو پوری دنیا میں شور مچ جائے گا۔ آئی تھنک اس کے لیے ہمیں اسٹرانگ چاہیے، ہم ویسے دنیا میں ہیں، ہم نے ان کا اپنا نقطہ نظر لے کے جانا ہے لاجک کے ساتھ، اور ہم نے بھولنا نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے روزانہ ان کو ایکسپوز کریں۔ ہم ابھی انسیڈنٹ ہوتا ہے ہم بھول جاتے ہیں، یہ نہیں ہم نے کرنا۔ ہماری ایک سیل ہونا چاہیے حکومت پاکستان میں جو ہر وقت ان کو ایکسپوز کرے، دنیا میں یہ پوائنٹ لے کے جائے اور بتائے کہ انڈیا کتنی ٹیررزم کر رہا ہے، کہ ٹیرر اسٹیٹ، یہ ٹیرر فائنینسنگ بھی کرتے ہیں، یہ ٹیررزم بھی کرتے ہیں، اور ہمارے بلوچستان میں جو سارے نیوی ہے وہ بھی یہ کرواتے ہیں، دھماکے بھی TTP کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کا دنیا، بلکہ ان کا نام ایکچولی FATF میں لانا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے حارث نواز صاحب، بالکل آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ سر، بھارتی فوج جعلی انکاؤنٹر اسپیشلسٹ نکلی، BJP بھارتی فوج کا عسکری ونگ اب بے نقاب ہو گیا ہے کہ جو بھارتی انکاؤنٹر ہیں اس کے شواہد سامنے آ گئے، سارے حقائق سامنے آ گئے، کیا کامنٹ کریں گے سر؟ جی دیکھیں، یہ بڑی انفارچونیٹ ایک حقیقت ہے کہ انڈین آرمی اور یہ کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم میں یہ جعلی انکاؤنٹر، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، نوجوانوں کو غائب کر لینا، پھر ان کی لاشیں گھر والوں کو ملتی ہیں یا وہ کبھی ملتی ہی نہیں ہیں، اس طرح کا ظلم تو پچھلے جب سے ہم یہ کشمیر کے اندر یہ سٹرگل دیکھ رہے ہیں آزادی کی اور اپنے حق رائے دہی کے لیے، اس وقت سے انڈین آرمی کر رہی ہے، اور یہ کرتے کیا ہیں۔ اب یوم کشمیر آ رہا ہے، یوم کشمیر سے پہلے انہوں نے کوئی نہ کوئی ڈرامہ کرنا تھا تاکہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو اور ان کو، انڈیا والوں کو یہ میسج کنوے یہ کر سکیں کہ دیکھو یہ تو بیرونی مداخلت ہو رہی ہے، یہ تو بارڈر پار سے یا ویپن سمگل کر رہے تھے، یا اسلحہ سمگل کر رہے تھے، یا یہ ڈرگ سمگل کر رہے تھے، اور اس طرح کا ایک انکاؤنٹر انہوں نے بنا کے جب تحقیقات ہوں اور یہ پتہ چلایا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں، تو یہ بیچارے نہتے کشمیری نوجوان نکلیں گے جو اپنے حق خود ارادیت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ از اے نارم ان کشمیر اینڈ ان انڈیا۔ لیکن جس طرح سے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے یہ بڑا منصوبہ ناکام بنایا، یہ ہماری ایجنسیوں کی کتنی بڑی کامیابی آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے یقیناً ہماری انگریس ہے، اور یہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ملٹری انٹیلیجنس ہو یا ISI ہو، جب یہ اپنے پروفیشنل کام پہ لگ جاتے ہیں تو پھر ان کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا، اور یہ انارتھ کر لیتے ہیں اس طرح کی چیزیں، اور ان کو بے نقاب کرنے کی صلاحیت ہمیشہ سے رکھتے ہیں۔ تو یہ کمینڈیبل جاب ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ چند روز پہلے بھی انہوں نے کسی طرح کے فیک فالس فلیگ آپریشن کے منصوبے کو بھی ناکام کیا تھا۔ تو ان کی کیپیبلٹیز میں تو کوئی شک نہیں ہے، ان کی صلاحیتوں میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اچھا اعجاز اوان صاحب، جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ انتہائی انفارچونیٹ ہے، اور بھارت کی جانب سے اس طرح کا کوئی پہلا موقع تو نہیں ہے فالس فلیگ آپریشن پہ اگر ہم بات کریں، یا پھر پلوامہ کا ڈرامہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو یہ سارے حقائق، یہ سارے فیکٹس ان کے اپنے پاس سے سامنے آئے ہیں، جس طرح سے جعلی مقابلوں میں مار دیتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، جس طریقے سے ان کی سیاست ہے، جس طریقے سے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے، اور جس طریقے سے وہ سارا الزام پاکستان پہ دھرتے ہیں، تو یہ سب کچھ تو مودی حکومت ہی کر سکتی ہے۔ جی مودی حکومت کر رہی ہے، اور یونائٹڈ نیشن کی جو ہیومن رائٹس وائلیشن کی رپورٹس ہیں پچھلے چند سالوں کی، اگر آپ وہ اٹھا کے دیکھیں تو یہ بربریت، نوجوانوں کو غائب کرنا، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرنا، فالس فلیگ آپریشن کرنا، یہ یونائٹڈ نیشن بھی اس کی ریالٹی کو ایکسیپٹ کر چکا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ان کی ویٹ کی وجہ سے، ان کی
स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से और जो उन्होंने पार्टनरशिप इस वक्त अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की हुई है इस रीजन के अंदर, उस वजह से उनकी तमाम तर जुराइम से सरफ नज़र कर रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी। और मोरालिटी नाम की चीज़ तो स्टेट क्राफ्ट में होती ही कोई नहीं। तमाम बड़ी रियासतें अपना मफाद देखती हैं, उनके मफाद हिंदुस्तान के साथ यकजा हो रहे हैं, इसलिए वो उनकी इन तमाम तर जुल्म और बर्बरियत से सरफ नज़र करते हुए इंडिया को पेनलाइज नहीं किया जा रहा। ठीक है, बहुत इससे शुक्रिया। पहले हमने देखा था जब उड़ी का ऑपरेशन हुआ था, पुलवामा का हुआ था, जिसके बाद उन्होंने एक ड्रामा करके बालाकोट किया, उसमें भी वो बेनकाब हुए, लेकिन आज तक न उन पर सैंक्शंस लगी हैं, न उनको पेनलाइज किया गया है, न उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किसी ने चैलेंज किया है। तो मैं कहता हूँ कि इस तरह का जो जुल्म और बर्बरियत है, इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाना चाहिए ताकि ये जुल्म रोका जा सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आपके इसको आईसीजे में लेकर जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड अवान साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ इस पर गुफ्तगू कर रहे थे। तो भारत का एक और ड्रामा बेनकाब हो गया है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि भारतीय फौज जाली इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, बीजेपी भारतीय फौज का अस्करी विंग, भारतीय फौज और रॉ मंशियात स्मगलिंग में भी मुलविस निकली। झूठ, जाली मुकाबले और मावराए अदालत कत्ल हिंदुस्तानी फौज की पहचान बन चुके हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हिंदुस्तानी एजेंसीज का मंसूबा नाकाम बना दिया। मंसूबे के मुताबिक मजबूर कश्मीरियों को पैसे का लालच देकर स्मगलिंग पर आमादा किया जाता है। मौका मिलने पर भारतीय फौज बेखबर स्मगलर को जाली ऑपरेशन में मार देती है। बाद असा इसे ऑपरेशन का रंग देकर जाती तशहीर की जाती है और इल्जाम पाकिस्तान के सर थोप दिया जाता है।